बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस, माज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कहते हैं कि कश्मीर कुदरत की बेहतरीन गज़ल का खूबसूरत तरीन शेर है। इसके पहाड़ इस शेर की रिफ़त हैं, इसके बहते झरने इस शेर का तुरन्नम है, और यहाँ खिले खुदरो फूल इस शेर के खूबसूरत इस्तारे हैं। इसलिए जीसी बरूस ने लिखा है कि कश्मीर की हवाओं में सांस लेना गोया शेरुस्तान में रहना है। कश्मीर और शेर का ताल्लुक़ बहुत गहरा है। मैं पहाड़ी ज़बान जो रियासत जम्मू कश्मीर की एक कदीम ज़बान है, जिसे माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों के हिंद आरियाई ख़ानदान से मुतल्लिक़ बताया है, उसके हवाले से मुख्तसर सी बात करूँगा। पहाड़ी को ये एजाज़ हासिल है कि रियासत जम्मू कश्मीर में बुद्ध मत के फ़रोग़ और फैलाव के लिए और शारदा यूनिवर्सिटी में जिस ज़बान को बरता गया, लिखने वाले लिखते हैं कि वो पहाड़ी ज़बान थी। पहाड़ी में तख्लीकी अदब अगरचे बहुत बाद की बात है, लेकिन पहाड़ी में लोक अदब का वर्सा बहुत वसी है। कहा जाता है कि जिस ज़बान में लोक अदब जितना ज़्यादा होगा, उस ज़बान को उतना ही ज़्यादा सरवतमंद समझा जाता है। पहाड़ी में लोक अदब मुख्तलिफ़ सूरतों में, लोक कहानियों की सूरतों में, लोक दास्तानों की सूरतों में, लोक कहावतों आखान की सूरतों में, और फिर लोक शायरी की सूरत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पहाड़ी लोक अदब में लोक शायरी जो है उसका हिस्सा बहुत ज़्यादा है। उसमें बहुत सारे गीत हैं जो शादी ब्याह के गीत हैं। उसमें एक ख़ास कुछ असनाफ हैं, जैसे चन है, चन साड़ी तोपली ना थम क्या किड़क है, एक काली जिंदड़ी जग सारा झिड़क है, चन ने बागा विच पीली मख सुकनी, चन उठी टूरिया दा तोला रात मुकनी। ऐसे ही पहाड़ी में कैंची है, ऐसे ही पहाड़ी में माइया है कि माइया जो है वो सबसे ज़्यादा पहाड़ी में, अगरचे पंजाबी से फसख है, लेकिन पहाड़ी में उसको बहुत बरता गया है। और पहाड़ी में वो कहते हैं कि जी ऊंची नाकी ऊपर चिड़ी बोल है, संगा माड़े वीर है ना, अल्लाह एक बारा फिरी बोल है। ऐसे ही पहाड़ी में जो लोक हीरोज़ हैं उनके लिए वार एक गीत है, जिसमें जैसे सरदार बहादुर अली ख़ान जिन्होंने हक़ मलकियत की तहरीक शुरू की और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को हक़ मलकियत लेके दिया, उनके लिए लोकवार बड़ी मशहूर लोकवार है कि खचरी ने गले विच सेली दी, बहादुर अली ख़ान ने हवेली लुग्गी दी। इस तरह की बहुत सारी वारें हैं जो हैं। अब इनके साये में या इनकी तत्वी में जब पहाड़ी में शायरी का आगाज़ हुआ, तो उसमें हमारे सामने जो सबसे मोतबर नाम आता है वो मियाँ मोहम्मद बख्श का नाम है, जिन्होंने पहाड़ी शायरी की सैफ अल मलूक और बहुत सारी किताबें लिखी। कश्मीर कल्चरल अकेडमी ने मियाँ मोहम्मद बख्श की ज़बान को पहाड़ी का स्टैंडर्ड लहजा करार दिया। मियाँ मोहम्मद बख्श के बाद बाबा लारवी ने लिखा, फिर ज़मान चन्ना ने पहाड़ी में शायरी की, फिर उसके बाद थोड़े जदीद आयत में हम आते हैं तो पहाड़ी में सलीम रफ़ीकी ने शायरी की, मुश्ताक शाद ने शायरी की। फिर उससे थोड़ा आगे आते हैं तो डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अज़हर, शाख निबात और मुज़फ़्फ़र अहमद ज़फ़र ने पहाड़ी लोक शायरी को कहीं न कहीं जमा किया। अब 1980 के बाद तकरीबन जब कश्मीर कल्चरल अकेडमी ने उस पार एलओसी के उस पार पहाड़ी पे काम शुरू किया, जिनमें जनाब करीमुल्लाह कुरैशी जिन्होंने यहाँ पे आना था, उन्होंने जब वहाँ पे पहाड़ी में लिखना शुरू किया तो उसके बाद बेशुमार लोगों ने वहाँ पे पहाड़ी में लिखा। करीमुल्लाह कुरैशी, नूरुल्लाह कुरैशी, केडी मैनी, नज़र बुनियारी, नसार राई और बेशुमार लिखने वाले, जो फारूक अनवार मिर्ज़ा तक एक बड़ी लाट है जिन्होंने पहाड़ी में शायरी की। आज़ाद कश्मीर में जो पहाड़ी शायरी है ये बहुत
بعد میں شروع ہوئی ہے. اس میں لیاقت لائق، حمید کامران، نثار نجمی اور بہت سارے ایسے نام ہیں. درمیان میں کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صابر آفاقی نے کچھ پہاڑی تخلیقات ان کے کچھ سامنے آئی ہیں. مجھے مخلص وجدانی کی کچھ وہ پڑھنے کو ملی ہے. میں نے افتخار مغل کی ایک دو چار چیزیں پہاڑی میں پڑھی ہیں. تو پہاڑی شاعری میں اس کے بعد ایک ظاہر ہے ایک شروع ہوا. اب تو پہاڑی زبان کو کافی پسند کیا جاتا ہے، ورنہ کل تو کہا جاتا تھا کہ جی جو پہاڑی بولتا ہے، جو پہاڑی پڑھتا ہے، وہ کوئی نامناسب یا نالائق سا کردار ہوتا ہے. اب تو پہاڑی شاعری میں، تو پہاڑی شاعری کی آج کی جو پہاڑی شاعری ہے اس میں غزل بھی لکھی جاتی ہے، اس میں نظم بھی لکھی جاتی ہے، اس میں ہائیکو بھی کچھ لوگوں نے لکھے ہیں، اس میں مائیہ بھی لکھا جاتا ہے، اس میں نعت، حمد، اس میں سلام، منقبت، جو ساری مروج اقسام ہیں، اصناف ہیں، ان سب میں لکھا جا رہا ہے. اور آج کی جو پہاڑی شاعری ہے وہ یقیناً اردو شاعری، پنجابی شاعری، ہند کو شاعری اور جو ہمارے سامنے ہے جی پٹواری شاعری، اور اس کے علاوہ کسی نہ کسی حد تک جو دوسری زبانوں کی شاعری ہے، اس میں جو سارے اسلوب، جو سارے طریق اور جو سارے انداز بڑھتے جاتے ہیں، پہاڑی شاعری میں وہ سب کچھ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ کل کلا پہاڑی شاعری ایک تناور درخت ہوگا. پہاڑی زبان طاقتور ہوگی. پہاڑی زبان بولتے ہوئے پہاڑی فخر کریں گے، چونکہ پہاڑیوں کی ایک اپنی شناخت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہاڑی سے محبت کا جو فلسفہ ہم نے اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑی سے محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ دوسری زبانوں سے زیادہ محبت کی جائے. اپنی زبان سے محبت دوسری زبانوں سے نفرت نہیں سکھاتی. اپنی زبانوں سے محبت اسی وقت پھل پھول سکتی ہے جب آپ دوسری زبانوں سے محبت کریں گے. تو پہاڑی ریاست جموں کشمیر میں بولی جانے والی ساری زبانوں کو خوش آمدید کرتی ہے. ہم نے پہاڑی عالمی دن کا آغاز کیا، ہم نے کوشش کی. تو میں نے اس سے پہلے جو ہمارے ریاست جموں کشمیر میں بولی جانے والی دوسری زبانیں ہیں، گوجری ہے، ڈوگری ہے، شینا، بلتی اور کشمیری، میں نے ان سب لوگوں سے گزارش کی کہ وہ بھی اپنا اپنا اسی طرح کا کوئی ڈے اس کا تعین کریں. یہاں سے بھی ہو کے کہتا ہوں کہ اس کا تعین کریں تاکہ ساری زبانیں ترقی کریں، گلدستے کی صورت آگے بڑھے اور ایک خوبصورت ماحول بنے جو ہمیں ایک ترقی یافتہ معاشرے کی طرف لے جائے. پہاڑی شاعری یقیناً اگرچہ اس کی مقدار فی الحال بہت زیادہ نہیں ہے، ایل او سی کے اس طرف، ایل او سی کے اس پار تو پہاڑی میں بہت زیادہ شاعری لکھی جاتی ہے. اگر میں اس سب کا ذکر کرنے بیٹھوں تو بہت سارا وقت گزر جائے گا، اسے کسی اور وقت پر چھوڑتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ پہاڑی شاعری یہاں ضرور اپنے قدم مضبوطی سے گاڑے گی، بالکل ویسے ہی جیسے پہاڑوں نے اپنے قدم بہت مضبوطی سے زمین پہ گاڑے. میں اسی پہ اجازت چاہوں گا. وما علینا